Ayan, ihaw-ihaw muna kami mga idol. Ayan mga idol, oh. Ayan, isdang pakul. Pakul. May isda ding ano, helicopter, sabi ni Makmak. Ano? Oh. Kain ka na, Mak. Ano magbantay dyan? Ayan, shout out pala kay ano, dyan Mark Anthony dyan, Kanama Maluya. Ramos. Ayan, malapit na maluto yung ano natin, ihaw na pakul. Oh. Kain ka, men. Idol, oh, kain muna kami. Ayan. Yan yung ano namin, oh. Inihaw na pakul. Saka ano, ang tawag ni Makmak nito, eh. Ito yung tinatawag ni Makmak na helicopter daw, oh. Tingnan mo. Oh. Ayan, oh. Helicopter daw to, sabi ni Makmak. Sabi ni ano, Mark Anthony Kanama Maluya Ramos. Yan mga idol, malapit na maluto mga idol, oh. Yan, sarap naman yan. Yan, oh. Diba? Lapit na yan maluto. Pag naluto yan, tingnan nyo mamaya. Kaya update ko kayo mamaya pag naluto na yan. Sarap nyan. Ayan, o. Kaway-kaway muna dyan, idol. Ayan. Thank you for watching mga idol. Ayan, ito na siya ngayon, o.